Anong masabi mo dito, bro? Okay kayo. Okay. Okay daw kuno kayo. Oh, magsaking nami. Hindi na yan dyan. Mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya. Milya. Yan. Yan. Pinunta kami dito sa mining. Yan na guys. Milya. Sakingin natin na. May answer. Sa Guys, sa akin na may tina guys, pero sayang kayo kay banaan kay taga Pikas. Nga naman. Siluso kayo. Nami binay na. Nanay sampol pero sip kayo. Sip-sip. Sip-sip. Magsaking nami guys. Pero wala, di na sila kadulot kay saking nami guys. Ayan guys, oh. Bina na guys. Bina. Sayang mayroon lang tang income. Kung ano din masayangan man ta. Masa day problema. May income na naunta guys. May tao daw na sip-sip doon sa taas. Di pa nga na to. Alexis. Alexis. Taga Palali. Palali. Siluso. Luso. Siloso. Luso. Sip-sip. Ano yun? Siloso, sip-sip pa jud. Ayan guys, so Aninta. Kwarta na ni. kwarta. Okay, Paldo. Paldo na yung ni Paldo na guys, Paldo. Ayan. Ambi na guys. Oh, nindutay na kayo guys. Asa guys? Okay. Paldo. Ano kwarta? Saking tarya. Kunti trabaho. Ha? Nagsaking nami. Ayan guys, so tingnan mo guys. Paldo. Paldo. Paasay na po me. Magpaasay mi bukas. Magpaasay mi. Okay. Ayan guys. Magsaking na migbina guys. Ayan guys. Si yan. Alam nyo.